बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर कुछ लोगों ने कहा था कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और इसका एक बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे शेयर करूं। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये वीडियो होगी इंशाल्लाह। इसमें मैं आपके कुछ सवालात मेरे पास हैं उनका जवाब भी दूंगा जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और ये भी बताऊंगा किसी साहब ने ये सवाल किया था कि जनरेटर ठीक क्यों नहीं जाता जब पानी से बिजली बनाते हैं और उसको अपने जनरेटर के अंदर पानी चला जाएगा, जनरेटर में आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो ये भी मैं आगे बताऊंगा कि ये शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जनाब। व्हाट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक हाइड्रो पावर भी इसको कह सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी ग्रीन एनर्जी है। तो ये ग्रीन एनर्जी जो है ये एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत अच्छी है। इससे जो बिजली बनती है बहुत सस्ती होती है। ये मूविंग पानी की फोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, उससे बिजली जनरेट करते हैं। और इसका तरीकाकार ये होता है कि पानी जो मूविंग है उसकी जो पावर है उसको हम यूज करते हैं एक टरबाइन को घुमाने के लिए, और उस टरबाइन से फिर हम जनरेटर को घुमाते हैं और वो जनरेटर जो है फिर बिजली पैदा करता है। तो ये इसका टोटल तरीकाकार है। तो तीन चीज़ें इसमें अहम हैं, वाटरफॉल यानी मूविंग वाटर, और फिर टरबाइन, और फिर जनरेटर। ये तीन चीज़ें जो हैं ये मिलकर जो है आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके दे सकती हैं। चलिए ये देखें, ये एक छोटा सा नमूना मैंने आपके लिए रखा है। एक पिक्चर जो है ये पानी है, ये ब्लू सा जो है ये जो है वाटर वे है, ये पानी का जो है रास्ता है यहाँ तक। ये देखें ये टरबाइन है। ये टरबाइन को हम घुमाते हैं पानी से, क्योंकि ये नीचे गिर रहा है पानी तो इसकी स्पीड अच्छी खासी होगी। जब ये टरबाइन घूमेंगी तो ये जनरेटर घूमेगा। ये देखें एक शाफ्ट दोनों को से कपल्ड है, इस टरबाइन और इस जनरेटर से। ये पानी जो है ये टरबाइन को घुमाते हुए आगे चला जाएगा और जनरेटर जो है ये इससे घूमेगा, इससे बिजली पैदा होगी और इस बिजली से हम इस ट्रांसफार्मर के लिए इसको स्टेप अप कर लेंगे और फिर ट्रांसमिशन के जरिए लाइन के जरिए हम इसको कैरी कर लेंगे। तो ये है इसका सादा सा तरीका। आगे बढ़ के कुछ और पिक्चर्स में आपसे शेयर करता हूँ। ये देखिए ये पानी है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये एरोज शो कर रही हैं, और ये फिर एक टरबाइन है। ये टरबाइन जो है इसकी जो कपल्ड है इस जनरेटर के साथ ये वाया। ये देखें एक जो है इन दोनों के दरमियान में एक कपलिंग शाफ्ट है। ये शाफ्ट जो है इस जनरेटर को घुमाती है, शाफ्ट को जो है ये टरबाइन घुमाती है। तो टरबाइन को घुमाने के बाद ये पानी आगे निकल जाएगा और ये शाफ्ट जो है फिर अल्टीमेटली इस जनरेटर को घुमाएगी। ये जनरेटर बिजली पैदा करेगा और फिर हम इस ट्रांसफार्मर के जरिए इसको स्टेप अप करके इस ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए हम इसको ले जाते हैं जहां हमें ज़रूरत होती है। ये देखिए ये एक और दो जनरेटर कपल किए हुए हैं एक ही शाफ्ट के साथ। ये शाफ्ट है, उसके साथ ये प्रोपेलर्स हैं। पानी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया गया है, इधर से भी बंद बांध दिया गया है, इधर से भी बंद बांध दिया गया है। एक छोटी सी जगह से हम इसको पानी को गुजारते हैं, वो पानी इस प्रोपेलर्स को घुमाता है और ये प्रोपेलर्स इन दोनों जनरेटर्स को घुमाते हैं। इस तरीके से हम दोनों जनरेटर से बिजली पैदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ज़रा क्लियर पिक्चर है। ये पानी है, डैम समझ लीजिए इसको, रिजर्वायर समझ लीजिए, और ये पानी ऊपर से नीचे ये देखें बड़ी स्पीड से आता है। ये जनरेटर लगा हुआ है, ये जनरेटर है, ये टरबाइन है, ये शाफ्ट है। तो ये शाफ्ट में से जब हम इसमें से पानी जाता है तो ये घूमती है और पानी आगे निकल जाता है, और यहाँ से ये शाफ्ट जो है वो इस जनरेटर को घुमाती है। ये बिजली पैदा करता है जो कि हम इस ट्रांसफार्मर के जरिए इसको स्टेप अप कर लेते हैं और फिर इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए हम इसको ले जाते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। तो ये देखिए ये पानी का इनफ्लो है यहाँ से और ये आउटफ्लो है पानी का। तो ये सिर्फ पानी जो है शाफ्ट टरबाइन जो है उसको घुमाते हुए आगे गुजर जाता है पानी। तो एक मेन जो इसमें चीज़ें हैं वो हैं एक वाटर फ्लो, दूसरे टरबाइन, तीसरा जनरेटर। तो यहाँ आप देखिए टरबाइन जो है ये पानी में लगी हुई है और जनरेटर जो है ये पानी से बाहर लगा हुआ है।
تو اس بھائی کا سوال جو ہے، جو کہہ رہے تھے کہ مطلب جو ہے جنریٹر بھیگ جائے گا، تو یہ جنریٹر نہیں بھیگے گا، صرف یہ ٹربائن بھیگے گی اور شافٹ تھوڑی سی بھیگے گی، باقی شافٹ بھی اس کی خشک ہوگی اور جنریٹر بھی خشک ہوگا، کیونکہ پانی یہاں تک آتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو اس طریقے سے ہم اس بجلی کو تھوڑا سا پیدا کر لیتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق لے جاتے ہیں جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ تو پانی تو آپ نے دیکھا ہے، دوسرا جو اہم آئٹم اس کے اندر ہے وہ ہے ٹربائن، اور تیسرا ہے جنریٹر۔ جنریٹر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو ٹربائن پر میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ یہ دیکھیے، یہ ایک ٹربائن ہے، یہ ٹربائن جو ہے یہ لو لیول پاور جنریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ پانی جہاں کم ہوتا ہے، تھوڑا پانی چھوٹا جنریٹر چلانے کے لیے یہ اس قسم کی ٹربائن سے استعمال ہوتی ہے۔ پھر تھوڑا پانی اگر زیادہ ہے تو یہ اس قسم کی ٹربائنس یوز ہوتی ہیں۔ یہ تقریباً 5 kVA 7 kVA 10 kVA کے جنریٹرز کو ڈرائیو کر لے گی یہ ٹربائن جو ہے، شرطے کہ پانی کی فورس اچھی ہو۔ اگر اس سے بھی زیادہ پانی ہے، فورس اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر اس قسم کی ٹربائن کو استعمال کرتے ہیں، جو کہ پھر 50 kVA 100 kVA کے جنریٹرز کو ڈرائیو کر لیتے ہیں۔ یہ پھر ڈیمس جو ہیں پانی کے، یا تو ڈیمس ہو، وہاں سے مطلب جو پانی نکلتا ہے وہ وہاں پھر یہ اس قسم کے ٹربائنس استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنریٹر آپ نے دیکھے ہیں، پانی بھی آپ نے دیکھا ہے کیسے اوپر سے جب نیچے گرتا ہے تو اس میں فورس ہوتی ہے، اس میں ایک طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کو ہم استعمال کر لیتے ہیں بجلی بنانے کے لیے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک پورا پاور پلانٹ ہے، ہائیڈرو پاور پلانٹ۔ اس پائپ کے اندر سے پانی آتا ہے اور یہ اس کو گھما کے یہاں سے باہر نکل جاتا ہے اس پائپ کے ذریعے، اور پھر جب یہ ٹربائن گھومتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شافٹ کپلڈ ہے اس جنریٹر کے ساتھ۔ شافٹ گھومے گی تو یہ جنریٹر گھومے گا۔ یہ والا جنریٹر جب بجلی پیدا کرے گا تو اس کو ہم پھر اسٹیپ اپ کر کے اپنی ضرورت کے مطابق ٹرانسمیشن لائنز کے ذریعے کیری کر لیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا اباؤٹ دا ہائیڈرو پاور۔ ہائیڈرو پاور پلانٹ کیسے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں میں نے آپ سے یہ بھی شیئر کر دیا، ٹربائنس کے اسٹرکچر بھی میں نے آپ سے شیئر کر لیے۔ اب آپ کے پاس اگر یہ موونگ واٹر ہے تو اس سے آپ ایک چھوٹے سے لیول پہ اپنا ایک جنریٹر جو ہے وہ گھما سکتے ہیں، اس سے آپ اس کا تجربہ بھی کر سکتے ہیں، ڈو اٹ یور سیلف پروجیکٹ بھی اس سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا، اور علم کو پھیلانا جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ اس صدقہ جاریہ میں ضرور حصہ لیں گے۔ یہ حصہ آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ یہ آپ میکسیمم لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ، اس وقت تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔